अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गहरे उर्दू में मुकालमा निगारी सीखेंगे कि मुकालमा किस तरह से लिखा जाता है, मुकालमा लिखने के क्या उसूल हैं। प्यारे बच्चों, मुकालमा है क्या? सबसे पहले इस पे बात की जाएगी। दो अफराद में गुफ्तगू होती है और वो गुफ्तगू किसी भी मौजू पर हो सकती है। आपने ये बात जहन में रखनी है कि मुकालमा लिखते हुए सबसे पहली बात ये है कि अब जिन दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू है वो दोनों अफराद की जगह पे बातचीत आप करते हो, वो दो अफराद नहीं करते। यानी कि पसे पर्दा तो उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अल्फाज का चुनाव जो है वो आपने करना होता है और ज़ुबान भी और कलम भी आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो ख्याल करें कि जिन दो अफराद में गुफ्तगू है, जिस मौजू पर भी है, उस पर जब आप गुफ्तगू करें तो उन्हीं दो अफराद के मुताबिक करें। अगर वो दुकानदार और गाहक के दरमियान मुकालमा है, दर्जी और उसका कोई ख़रीदार है, अगर कोई मतलब उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है, तो आपने गुफ्तगू करते हुए उन दो अफराद जैसा अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना अंदाज़े गुफ्तगू वहाँ पे रखें। दूसरी बात, फितरी अंदाज़े गुफ्तगू अपनाएंगे आप। फितरी अंदाज़े गुफ्तगू बच्चे क्या है, समझिए। फितरी, अल्लाह पाक ने हमें एक अंदाज़ दिया है बात करने का। हर इंसान को एक बोलने का जो अल्लाह पाक ने हुनर दिया है, उसी के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। तीसरी बात, मुख्तसर और छोटे छोटे फ़िक्रात इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी भी फ़िक्रात में जो आपने मुकालमे के डायलॉग्स या जो लाइनें बनाते हैं, जो सतरें बनाते हैं, वो कभी भी लंबी नहीं बनानी होती, मुख्तसर और छोटे छोटे। अब मुख्तसर से मुराद ये भी नहीं है कि आप पूरी बात ही ना समझा सको अपनी, इतनी भी बात को मुख्तसर नहीं करना कि समझने वाला समझने से कासर हो जाए। अब क्या करना है, आपने मुदल्लल गुफ्तगू करनी है मगर जामे करनी है और मुख्तसर करनी है। कैसे? आप एक से दो लाइनों के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लें। अगर कोई बात बहुत लंबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 4 लाइनें हो सकती हैं। इससे ज़्यादा मुकालमे के अंदर पैराग्राफ की शक्ल में लिखना मुनासिब नहीं है। यानी कि आप मुकालमे को पैराग्राफ की शक्ल में नहीं बना सकते। आपने मुख्तसर फ़िक्रे लिखने होते हैं और छोटे छोटे लिखने होते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास है मरबूत और मुदल्लल अंदाज हो। आपका अंदाज राब्ते वाला हो, कॉन्टेक्ट में आप बात करें। ये नहीं है कि पीछे बात कुछ हो रही है, आगे आपको समझ ही नहीं आ रही कि बात क्या करनी है, पीछे वाली बात एक अलग बात बता रही है और अगली जो आपकी सतरें हैं वो एक अलग मौजू डिस्कस कर रही हैं। नहीं, मौजू पे रहें और एक राब्ते वाली गुफ्तगू करें और फिर मुदल्लल अंदाज़े गुफ्तगू हो। पांचवा पॉइंट हमारे पास है बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह का ख्याल रखें। बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह का ख्याल से क्या मुराद है? प्यारे बच्चों, अब आप समझ सकते हैं कि एक वकील जो है वो कैसी गुफ्तगू करता है और उसकी एक तालीम का मयार है। एक उस्ताद मयार रखता है अपनी कलाम में, अपनी बोल में, अपनी चाल में, और फिर यहाँ तक कि वो हर लिहाज से जो गुफ्तगू करेगा वो इल्मी होगी। लेकिन इसके मुकाबले में एक दर्जी की गुफ्तगू, एक सिगरेट नोश की गुफ्तगू, एक बाज़ार के दुकानदार की गुफ्तगू, या आप ये समझ लें एक सब्ज़ी फरोश है या एक छाबड़ी फरोश है, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्यारे बच्चों उसकी तालीमी जो कैफियत है और उसकी तालीमी सतह है जो जहन की, वो किस कदर मजबूत हो सकती है, उसका नॉलेज कितना हो सकता है। आपने उसकी तरफ से जो डायलॉग खुद कहने हैं। अब जाहिर सी बात है, हम मुकालमा जब लिख रहे होते हैं, मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि दो अफराद के दरमियान मुकालमा है। अब बात उनकी तरफ से आप कर रहे होते हैं, लेकिन बात वो ही कर रहे होते हैं। यानी कि उनकी तरफ से अल्फाज तो आप लिख रहे होते हैं, लेकिन अल्फाज आपने उन्हीं के लिखने होते हैं कि जैसी वो गुफ्तगू करें। तो उनकी ज़हनी सतह का ख्याल रखते हुए आपने डायलॉग्स चुनने हैं। ये नहीं है कि आप किसी जज के जैसी गुफ्तगू एक दुकानदार से करवा रहे हों, तो ये मुनासिब नहीं होगा। पेशा वराना अंदाज़े गुफ्तगू, ये भी बात वही है कि प्रोफेशनल अंदाज हो। जैसा इंसान मुकालमे के अंदर आपने बयान किया है, वो अपना जो कलाम है आपने लिखा, उस कलाम से लगे कि वही इंसान गुफ्तगू कर रहा है। फिर है जी 3 से 4 सफ़ात का मवाद होगा। प्यारे बच्चों, ख्याल रखना है 3 से 4 सफ़ात ज़रूर लिखें।
اس سے کم 9th کلاس جو ہمارے پاس ہمارے لیکچرز میں شامل ہوتی ہے 9th کلاس، وہ پیارے بچوں 1 سے 1.5 صفحے کے اندر اپنا مکالمہ مکمل کریں. ان کے لیے یہ رعایت ہے کیونکہ وہ چھوٹی کلاس ہے. لیکن باقی کلاسز جو ہیں وہ 3 سے 4 صفحات کا مواد لکھیں گے. خاص طور پہ سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج میں اگر کہیں مکالمے کا سوال آتا ہے تو 3 سے 4 صفحات ضرور لکھیں گے. اسی طرح سے پیارے بچوں ہم نے درخواست اور خط کے اصولوں میں بھی یہ پڑھا ہے کہ جو بھی کوئی سوال شروع کیا کریں اس کو نئے صفحے سے شروع کیا کریں، کبھی بھی درمیان سے نیا سوال شروع نہ کیا کریں. آگے چلتے ہیں. لازمی اور مثبت نتیجہ نکالیں. لازمی اور مثبت نتیجہ نکالیں. لازمی سے مراد ہے ضروری. ضرور بر ضرور آپ نے مثبت نتیجہ، آپ نے 2 سگریٹ نوشوں کے درمیان مکالمہ لکھا ہے، یا انٹرنیٹ کے نقصانات اور فوائد کے درمیان مکالمہ لکھا ہے، یا عورتوں کی تعلیم پہ مکالمہ لکھا ہے، جو بھی آپ مکالمہ موضوع آپ کے پاس تھا، آپ نے پیارے بچوں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اینڈ پہ جب بھی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے تو مثبت نتائج ہوں. یعنی کہ سگریٹ نوش ایک بندہ اگر گفتگو کر رہا تھا کہ سگریٹ نوشی مناسب نہیں ہے، ایک بندہ اگر گفتگو کر رہا تھا کہ سنوکر کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، ایک بندہ اگر گفتگو کر رہا تھا کہ ایکسٹرا سرگرمیوں میں زیادہ انوالو ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، ایک بندہ گفتگو کر رہا تھا کہ ایکسٹرا سرگرمیوں کی طرف بھی جانا چاہیے. تو جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع کے پازیٹیو پہلو آپ نے بتانے ہیں آخر میں. یعنی کہ دونوں کی بحث تو پہلے کروانی ہے کہ ایک بندہ اس کے نیگیٹو پہلو بتا رہا ہے، ایک پازیٹیو بتا رہا ہے، ایک نیگیٹو بتا رہا ہے، ایک پازیٹیو بتا رہا ہے، ایک دلائل دے رہا ہے نہیں اس طرح سے پازیٹیو ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس طرح سے پازیٹیو ہے. لیکن اینڈ پہ آپ کوشش کریں پیارے بچوں کہ مثبت نتیجہ نکلے. آخری پوائنٹ ہے منظر نگاری. منظر نگاری کیا ہے پیارے بچوں؟ آپ جب بھی کوئی مکالمہ لکھیں گے منظر نگاری ضرور کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے 2 سے 3 لائنوں کے اندر ابتدا کرنی ہوتی ہے اپنے مکالمے کی کہ یہ 2 افراد کیسے آپس میں گفتگو شروع کرتے ہیں، ایک کدھر سے آتا ہے ایک کدھر سے آتا ہے، یا کیسے بات شروع ہوئی. اور آخر میں پھر آپ نے اختتامیہ منظر پیش کرنا ہوتا ہے اور آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں جدا کیسے ہوئے. اس کے علاوہ منظر نگاری میں آپ نے ابتدا میں جو منظر ڈالا ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے. آپ کا جو بھی عنوان ہے مکالمے کا وہ ضرور اوپر لکھ لیں اور اس کے بعد اپنا ابتدائیہ شروع کریں. اور ابتدائیہ منظر نگاری کے بعد آپ نے جو ابتدا کی ہے اس کے بعد اپنے ان اصولوں پہ مکالمے کو لکھیں اور آخر میں پھر اختتامیہ جو ہے آپ کا منظر نگاری وہاں پہ بھی ضرور کریں اور اپنا مکالمہ مکمل کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مکالمے کی سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.